Izbori 2012. u Srbiji su bili svojevrsna prekretnica. Ta godina je bila poslednja kada je Boris Tadić bio predsjednik države, a bila je i poslednja godina kada je Demokratska stranka imala vlast na republičkom nivou. Istovremeno je Tomislav Nikolić konačno postao predsjednik Srbije, a vladajuća Srpska napredna stranka je po prvi put došla na vlast posle 4 godine u opoziciji. Svakako u budućnosti planiram neki duži i detaljniji snimak o ovim izborima, ali sada ću vam dati nekih 5 zanimljivosti o predsjedničkim izborima 2012. a da budem objektivan i ne stanem na bilo čiju stranu. Ovo su bili treći predsjednički izbori u nizu u kojima su u drugom krugu učestvovali Boris Tadić i Tomislav Nikolić. Poput Warriorsa i Cavaliersa od 2015. do 2018. i ovde se realno očekivalo da će se njih dvojica ponovo susreti u drugom krugu, s tim što je ovde i Dačić imao solidan rezultat u prvom krugu. Predsjednički izbori 2012. u Srbiji su zaključno sa izborima 2022. bili poslednji u kojima je održan drugi krug glasanja, a i poslednji koji je imao predsjedničku debatu u kojoj je učestvovao aktuelni, odnosno bivši aktuelni predsjednik, budući da je Tadić podneo ostavku pre ovih izbora. Na izborima 2017. i 2022. jesu održane možda neke manje lokalne rasprave nekih kandidata, ali nije bilo debate kao ovde, ani drugog kruga. Kad smo već kod predsjedničke debate, ona je bila na RTS-u i vodio ju je Zoran Stanojević. Bilo je nekih 8 pitanja ili tema i one su glasile ovako. Zanimljivo, jedan korisnik je na mom Instagramu komentarisao da sva ova pitanja prevazilaze nadležnosti predsjednika države, što po meni kao pravnom laiku jeste tačno. Drugi korisnik je rekao da možda prva 3 pitanja mogu da prođu jer se tiču spoljne politike i budućnosti Srbije, ali sve ovo je daleko prikladnije za neku premijersku debatu. Nakon što su Tadić i Nikolić ponovo prošli u drugi krug, jedan deo birača i malo viđenijih ljudi je pozivao na precrtavanje glasačkih listića ili na neki vid nevažećeg glasanja. Ovo je kasnije bilo poznato kao pokret belih listića i bio je jedan od razloga dosta manje izlaznosti u drugom krugu. Jedna od posledica ovoga je bila i ta da, iako je Nikolić pobedio, usled nevažećih listića je prema Republičkoj izbornoj komisiji u stvari imao ispod 50% glasova, čime je jedini dosadašnji predsjednik Srbije koji je pobedio sa ispod 50% glasova izašlih birača u drugom krugu. Konkretno, osvojio je 49,54% glasova od izašlih 46,26% birača. Inače, i Tomislav Nikolić i Boris Tadić imaju pravo učešća na predsjedničkim izborima, budući da je Ustavni sud presudio 2012. da se Tadićev prvi mandat ne računa u ona 2 ustavom ograničena mandata, a Nikolić se nije kandidovao za drugi mandat. Ja iskreno navijam za ovaj scenarij od 2027. samo zbog mimova i smešnih stvari koje ovo može izazvati.